অনুরাগী ভক্তবৃন্দের কাছে আয়োজক কর্মকর্তার পক্ষ থেকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনারা আসুন, আমাদের আসন দেওয়া আছে, আপনারা আসন সংগ্রহ করুন। এখনই শুরু হচ্ছে কীর্তন গানের অনুষ্ঠান। जय जनिताय इताय जनिताय 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 जय जनिताय इताय जनिताय जनिताय जय जनिताय इताय जनिताय जनिताय जय जनिताय इताय जनिताय 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 जय जनिताय इताय निताय जय जनिताय আমরা কোন রকম মোটামুটি কোন রকম খাচ্ছি প্রথমটা বুঝি চলা পড়া খেতে দিতে জায়গা না জায়গা ভালো ছিল। जनिताय जय जनिताय इताय जनिताय इताय इताय जनिताय इताय जनिताय টাকা করছিল বা নিজের টাকা গোবর্ধন দান করছিল जनिताय इताय इताय আমাদের সব আগে তো মিটিং হয়ে যায় তিন নিমন্ত্রণ এরকম করে 5000 লোকের নিমন্ত্রণ 8000 লোক जय राधे এবার ও বুঝতে আর जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे हेलो हेलो जय राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे हरे कृष्ण जय राधे राधे जय राधे हेलो हेलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राधे राधे जय राधे जय राधे राधे हेलो हेलो जय राधे আমি কি বলছি এরা ভাবছি বলে লোক যখন হয়ে যায় আর চিন্তা